Dragi žene, nemojte ovo dozvoliti, jer upravo smo svedoci možda najgorim dešavanjima kako na internetu, tako i u stvarnom životu. Ovo je dokaz da su uspešno uništili muško-ženske odnose, a glavni cilj im je bio da na taj način unište porodicu. Ovi bizarni klipovi se povezuju sa trenutno najpoznatijim slučajem suđenja. Sudi se ženi pod imenom Lindsay Clancy. Ona je trenutno postala najpopularnija ličnost na internetu i neki određeni pokreti žena su stali na njenu stranu. Čak je skupljeno preko $1 milion za njenu porodicu. Neke žene se okupljaju u većem broju kako bi ukazale podršku ovoj ženi. Sad sigurno pitate, ko je ona? Šta je ona tako dobro učinila da neke žene u nju gledaju kao heroinu? 24. januara 2023. godine u Massachusettsu Lindsay Clancy je poslala supruga Patricka do apoteke i po večeru. Dok je on bio odsutan, ona je odvela njihovo 3 dece u podrum i tamo ih zadavila trakama za vežbanje. Cora je imala 5 godina, Dawson 3 i Callan 8 meseci. Zatim je pokušala se i presuditi, skočivši kroz prozor. Kada se Patrick vratio, pronašao je decu u podrumu, odmah je pozvao hitnu pomoć. Cora i Dawson umrli su iste večeri, a Callan nekoliko dana kasnije. Lindsay je preživela, ali je ostala paralizovana. A znate šta je ovdje najbizarnije? To što ni njena odbrana ovdje ne spori da li je ona ubica ili ne. Svi se oni slažu da je ona usmrtila svoju decu. Ovdje je najbizarnije to što ona zaista postala neka vrsta heroja i doslovno je tvorac nekog uvrnutog pokreta na internetu, pokreta koji indirektno trendovima na TikToku i drugim društvenim mrežama doslovno kao da inspiriše druge mame da je u redu ukoliko ovako nešto učine. U početku je to krenulo normalno. Aktivisti su se pitali za mentalno stanje majki, te su na taj način pokušali da objasne ono što je učinila. Oni tvrde da ona nije delovala iz mržnje prema deci, već u stanju postporođajne psihoze, retkog i teškog poremećaja posle porođaja, tokom kojeg žena može izgubiti kontakt sa stvarnošću, imati zablude, glasove i suicidalne ili nasilne misli. Znači, u početku i pokreti su zalagali za to da Lindsay završi u nekoj zdravstvenoj ustanovi, a ne u zatvoru, smatrajući da je ona bila pod psihozom, dok tužilaštvo smatra da je ona svesno planirala ove jezive zločine. Kako god, kao smo već rekli, i tužilaštvo i odbrana se složili sa tim da je ona ubila svoju decu. Međutim, onda dolazi do bolesnih dešavanja i dokaza koliko su uništili muško-ženske odnose i koliko su nas naučili da za sve naše probleme krivimo suprotni pol. Određen broj žena iz tih pokreta je onda počeo da okrivljuje muža, tvrdeći da Lindsay treba da bude puštena, a da je on u stvari kriv jer on nije pomogao i da je on u stvari zapostavio, stoga opravdavaju zašto je ona to učinila. To je normalno. Dok neke tamo iz tog pokreta tvrde da pošto su odgledale dosta krimi serija sa Netflixa, su onda upravo zbog takvog velikog iskustva prepoznale određene obrasce, te smatraju da je muž u stvari ubica i da je on sve ovo namestio. Dobro, on je bio prvi put da se to dogodi, ali pazite njihove dokaze koje kače kao dokazane tvrdnje na društvenim mrežama. Komentari sa TikToka. Lavovi ne ubijaju, to rade blizanci. Lavovi ne ubijaju svoju mladunčad. Ne padam na ovo. Pa treći komentar. Ako je on blizanac, a ona lav, onda je bilo toksično između njih. On je to uradio. To je sve što sam trebala da znam. To je to, dame i gospodo, kraj ovog klipa, kraj slučaja, horoskop je rekao svoje. Evo, tako ću ja da sada kažem državi, budete li mi poslali još neki tamo porez, ja sam trelac, ja ne verujem u porez, stoga ja ne moram plaćam. Pa sad. Sada pre nego što vam razjasnim ovaj slučaj, šta se tu zaista dogodilo, da vam prikažem šta sve ovi pokreti kače na internetu i na koji način brane Lindsay. Patrick Clancy has pissed off the witches. All the witches. My FYP is full of witches who think Patrick did it. Dobro ste čuli, dame i gospodo.
i veštice su se uključile u ovaj slučaj. A neke žene u komentarima pišu kako su razgovarale sa okeanima i drvećem, kako bi sve kosmičke sile, kako oni to nazivaju, znale da je muž ovo učinio. Ili ti da je makar indirektno odgovoran za ovo što je Lindsay učinila. A postoje i ovakvi komentari. Mislim da je Lindsay postupila u samoodbrani. Šta ako je Patrick obučio decu da napadnu majku i pokuša da je ubiju? Razmislite, ona je pronađena povređena, a deca su bila mrtva. Branila se. Ali su je deca dovoljno povredila da zadobije te povrede, a kako bi deca to mogla da urade ako ih njihov otac nije tome naučio? Sve ima savršenog smisla. Patrick je kriv. A ono što se dogodilo deci jeste tragično, ali to je bila samoodbrana. Ovo su ta ubijena deca. Ona su, trenirana da napadnu nekog. Ali vi još niste se videli i čuli. I svih ovih godina vi znate da bi ja sve učinio da zaštitim slobodu govora. Ali ovo je prvi put da se ja pitam da li svako treba da se pita, da li svako treba, pogotovo na internetu, iskaže svoje mišljenje. I nisu ti ljudi krivi. Krivo je upravo to romantizovanje mentalnih poremećaja. Poremećaji su nekada bili poremećaji koji moraju da se leče, ali ne, sada se sve prihvata kao normalno. Pazite kakva se psihoza stvorila na internetu. Ovaj lik je komentarisao ovaj slučaj te napisao: izvinjavam se, ali posle porođena depresija nije razlog da ubijete svoju decu. Smrtna kazna. I onda ova jedna odgovara njemu: zapravo jeste. Znači ova žena i gomila drugih iz tih pokreta opravdavaju to što je Lindsay ubila svoju decu. Ona njima gotovo, kao što sam već rekao, heroina. I u ovoj objavi oni diskutuju o postporođajnoj depresiji, ne o psihozi koja se spominje u ovom slučaju. Odbrana pokušava da ubedi porotu da je ona pretrpela postporođajnu psihozu, to je zaista ozbiljno stanje i majka ne zna šta radi, a oni ovdje govore o lakšem stanju, postporođajna depresija, i oni opravdavaju. Znači, ukoliko imate postporođajnu depresiju, u redu je ukoliko ubijete svoju decu. I dobro, ukoliko Lindsay imala postporođajnu psihozu, ukoliko se to zaista dokaže, okej, lečit će se, ajde nekako. Međutim, ne možete vi od takve osobe praviti heroja i borca za nekakva prava. I još gore, ne možete vi od toga da pravite trend. Pogledajte šta neke mame na internetu stavljaju. Ove majke su počele da stavljaju slike sebe svojim bebama te pišu: isto Lindsay, isto se osjećamo. One bukvalno saosećaju sa njom. Neko je napravio takvu propagandu medijima da su stvorili utisak da je Lindsay uništena od strane sistema i da je muž zapostavio, i prema njihovom umu u redu je to što je napravila. I sada su sve one umislile da također imaju iste mentalne probleme, da su zapostavljene, i ovdje sada moramo da se zapitamo da li su ova njihova deca sigurna. Jer živimo u svetu interneta, narcisoidna generacija koja će sve učiniti kako bi bacila pažnju na sebe. Ko nam kaže da ove neke žene neće kopirati Lindsay pod okriljem mentalnih problema, verujući da će na taj način dobiti ogromnu podršku ili ti pažnju? Ovo je neko osmislio kako bi još više zavadili muškarci i žene. Sve ove žene majke koje postavljaju ove nebulozne snimke stavljaju hashtag feminizam. On nema nikakve veze sa pravim feminizmom. Ovo je i uvreda za isti. Pravi istinski feminizam je bio onaj kada su se borili za istinska prava žena. Pravo da glasaju, pravo da svi budemo ravnopravni. Ovo postaje bolest. I šta mislite, pošto živimo u vremenima gde se na neke mentalne poremećaje gleda kao nešto što moramo prihvatiti, a ne lečiti, šta mislite koliko će njih biti inspirisano ovim slučajem i ovim trendom da naude svoje deci kako bi na neki indirektan način naudili muškarcu, jer ovim trendom neko još više plasira rat polova. A pogledajte šta se događa u posljednjih nekoliko nedelja. There is another case in North Dakota that we're learning details about, which is similar to the Lindsay Clancy case of this woman who killed two of her children, tried to kill a third. Cops show up, she's holding a knife to her own throat. I mean, what's your reaction to that case? It sounds very similar. It sounds like she was actually, over the last previous 12 to 18 months, she had been in a mental health in-care facility. A Florida mother is facing multiple charges after authorities say she filmed herself pouring hot candle wax on her two young daughters. Da, dobro ste čuli. To je ta degeneracija u kojoj se romantizuju mentalni problemi. I kao što sam već rekao, ovaj trend i dalje se nastavlja. Mnoge žene snimaju sada sebe, postavljaju svoje dete pored, te prikazuju svoje agresivne ispade
i na taj način prikazuju svoju podršku Lindsay, te, pošto sam već rekao da smo svi narcisoidna generacija, sebe stavljaju u prvi koš prikazujući kako imaju velike mentalne probleme nakon porođaja, kako im niko ne pomaže i to su sve odlučile da prikažu sada na internetu, nekako na taj način pokušavaju da pomognu samoj odbrani od Lindsay. I am completely overwhelmed trying to take care of the kids. I'm drowning every day. It's miserable. Like I'm desperate to get a mental break from taking care of everyone. Da, ovo su snimci podrške za Lindsay. I ovde nije reč o majčinstvu, o problemima nakon porođaja. Da, mnoge žene zaista imaju dosta mentalnih problema i svi mi muškarci trebamo da im budemo podrška, da budemo puni razumevanja, ali ovde nema nikakve veze sa majčinstvom. One ovde doslovno stvaraju od Lindsay sveca. Znači ona je žena, da još jednom sumiramo, koja je odvela decu u podrum te ih je zadavila. Jedno po jedno. Svaki kriminolog će vam reći da je najprisniji način ubistva upravo davljenje i potrebno je određeno vreme da biste nekog zadavili. Ona je jedno po jedno svoje dete zadavila. I svi su zaboravili na tu decu, svi su se fokusirali na nju i kako je ona navodno uništena od strane sistema i od strane njenog muža. A da vam dočaram koliko su bizarni ovi snimci u kojima oni stave svoje dete pored i onda gađaju se ledom. Kako bi prikazali koliko se one bore protiv besa nakon porođaja. Da snimim video kako sam mentalno rasijan. Led je tu. Stativ da stavim za kameru. Kameru sam namestio. Dobro, da uključim da snima. Dobro, a da, tužna muzika. To je to. To je to. Sad da editujem i to je to. Sve će da vidi kako se ona raseja. Kada na ovaj način to pogledate, deluje se bizarno. Znači one se našminkaju, srede, naprave celu scenu kako bi snimile da su mentalno rasejane i slično, a još su mi gori oni koji se snimaju dok plaču. Znači ti moraš da postaviš kameru, osvetljenje i onda doslovno plačeš pred kamerom kako bi prikazao kolikim se ti problemima, a u stvari želiš samo da budeš u centru pažnje. Ovo je uvreda za sve one majke koje su stvarno prošle kroz post-porođajnu depresiju i opet ću reći, njima sigurno nije palo na pamet da glorifikuju indirektno one koji su pobili svoju decu. Ali ovo nije sve, dame i gospodo, što se tiče ovog slučaja. Na Lindsayinoj strani su i duhovi. Hi. I'm gonna ask my haunted dolls some questions about Patrick Clancy and Lindsay Clancy. Was Patrick involved in what happened with the children and Lindsay? My right leg is getting... My God, I'm getting goosebumps. Još jedan neoborivi dokaz, dame i gospodo. Prvo nam je drveće reklo, a sada uklete lutke. Mi se doslovno vraćamo unazad sa razvojem ili ti nerazvojem. Šta se događa, dame i gospodo? Ja sad ne znam kako bi mogao da objasnim moje trenutno stanje uma kada vidim sve ovo. To bi jedino mogao da opišem možda nekom pesmom ili ti spotom. Znate ono kada gledate indijski film, neki ozbiljan indijski film i oni u sred filma krenu da plešu i igraju. Kako smo postali ovako glupi, nekada
da smo znali, sada smo zalutali. Pamet nam je otišla bez pozdrava i traga, sad nam život objašnjava komšija sa Facebooka. Ovaj trend i ovi pokreti koji čak šalju i pisma podrške Lindsay, pa čak traže da bude puštena na slobodu, je uvreda ne samo za sve žene, već za sve ljude koji razmišljaju svojom glavom. Mnoge žene širom sveta su sada pobunile zbog ovoga, jer su na lošem glasu upravo zbog ovih pokreta, što je jako tužno, nepravda. Majčinstvo je jedna od najvažnijih stvari u životu i to je jako je teško biti ispravan u ulozi roditelja. A jako je bolesno da neko koristi ovu tragediju, da sebe stavlja u centar i da pravi indicije da je u redu učiniti nešto svom detetu zbog toga i toga. Zaista više ne znam šta bih vam rekao. A sada ću vam dati zvaničnu hronologiju celog ovog slučaja. Pa vi prosudite sami da li ovi pokreti zaista imaju smisla, imaju pravo onome što govore. Jer neki od njih čak traže da ona bude puštena na slobodu. 26. maja 2022. godine Lindsay rađa treće dete, Kalana. Septembra 2022. godine počinje da se leči zbog ozbiljne anksioznosti, nesanice, depresivnog raspoloženja, osjećaja krivice i problema sa povezivanjem sa bebom. Bila je čak medicinska sestra na porođenom odeljenju. Od oktobra do decembra 2022. godine više lekara i terapeuta menjalo je terapiju. Tokom tog perioda dobila je različite antidepresive, lekove za spavanje i slično, ali nije sve lekove uzimala istovremeno, a policija kasnije pronašla i dosta nepopijenih tableta. 1. decembra 2022. godine prema medicinskim beleškama i sudskim podnescima prijavila je intruzivne misli o povređivanju sebe i dece. Sada važna razlika. Intruzivna misao ne znači automatski nameru ili plan. Doduše ona je zvala različite krizne službe i čak je dobrovoljno boravila u psihijatrijskoj bolnici gde su lekari utvrdili da ona nema psihozu ili ti nisu je pronašli. Sada Lindsayjeva odbrana smatra da su lekari pogrešili, ali lekari su opet potvrdili da nisu pronašli nikakve naznake psihoze. Sada šta je sa mužem za kojeg tvrde da ili je zapostavio, nije mogla se osloni na njega, ili čak tvrde da je on nešto ovde namestio. Sve u svemu, on je počeo da radi od kuće kako bi mogao da pomaže njoj i deci, konstantno ju je vodio po različitim ustanovama, brinuo je da li i šta konzumira i često je lično razgovarao sa lekarima, ali sa njom što se tiče njenih jezivih misli. 23. januara 2023. godine ima posljednji video kod psihijatra. Delovala je depresivno bez energije i sa epizodama snažne anksioznosti, ali prema njenom svedočenju negirala je tadašnje suicidalne ili homicidalne namere i nije prijavila glasove. Sutradan, znači samo jedan dan posle ovog razgovora sa psihijatrom, dolazi do okobnog dana. Sad ću vam pročitam hronologiju kako nešto ne bi zaboravio. 24. januara 2023. godina. Oko 8 ujutru Lindsay odvodi 5-godišnju Koru na pregled, Patrick ostaje kod kuće sa 3-godišnjim Dawsonom i 8-mesečnim Kalanom. Od 8:17 do 8:18 supružnici razmenjuju fotografije dece. Tako dalje. Oko 8:30 Lindsay i Cora vraćaju se kući. Patrick radi u kancelariji u podrumu, Lindsay tokom dana boravi sa decom, pravi s njima Sneška Belića i organizuje crtanje i druge aktivnosti. Patrick je na suđenju rekao da je delovala srećno i da je to bio jedan od njenih najboljih dana. Oko 4 dolazi do pripreme Patrickovog odlaska. Podaci s telefona pokazali su pretrage dečijeg sredstva protiv zatvora i restorana, kao i rute od kuće do restorana. Ona je pozvala apoteku da proveri da li imaju lek. Ovaj detalj obe strane tumače drugačije. Tužilaštvo tvrdi da je provjeravala koliko će Patrick biti odsutan kako bi stvorila vremenski prostor, a odbrana tvrdi da je gledala koliko će biti sama jer se plašila svog psihičkog stanja. 16:53. Šalje Patricku poruku i predlaže da naruče hranu iz restorana jer nije kuvala i dan je bio naporan. Od 17:06 do 17:08 dogovaraju porudžbinu, Lindsay telefonom naručuje 2 obroka. Oko 17:05 dok Patrick polazi, ona ga dodatno moli da svrati apoteku i kupi dečiji laksativ i šalje mu naziv proizvoda porukom. Patrick je pre izlaska držao Kalana, poljubio Koru i rekao deci da će se brzo vratiti. Dawson je sedeo na kauču i jeo. Lindsay je stajala blizu vrata podruma držeći Kalana i prema Patricku delovala je normalno.
Period u kom su deca ubijena, oko 17:18 do 18:05. To je približan vremenski okvir kojem su se dogodila ubistva i Linzina samopovređivanja. Sudski dokazi ne utvrđuju pouzdano tačan minut smrti svakog deteta. Tužilaštvo tvrdi da je Lindsay decu odvela u podrum i svakom stavila elastičnu traku za vežbanje oko vrata. Odbrana ne osporava da je ona izvršila radnje, ali tvrdi da je tada bila u psihotičnom stanju. 17:32 nadzorne kamere registruju Patrika u apoteci. 17:33 Patrik je zove jer ne pronalazi tačan proizvod, ona se ne javlja. Oko 17:34 Lindsay ga poziva nazad, razgovor traje približno 14 sekundi. Kaže mu da može da kupi zamenski proizvod. Patrik je svedočio da je bila tiha i zvučala zauzeto. Pretpostavio da kupa decu, razumeli su jedno drugo. 17:54 kamera snima Patrika kako ulazi u apoteku po hranu, zatim kreće direktno kući. Sad dolazi do Linzinog pokušaja samopovređivanja, tačnije samopovredila se. Nakon napada na decu, Lindsay je otišla u bračnu spavaću sobu, zaključala vrata, povredila vrat i ručne zglobove i iskočila kroz prozor na drugom spratu. Preživjela je, ali je dobila tešku povredu kičme i ostala paralizovana od struka naniže. Patrik se vraća nešto malo posle 18:00, ulazi u kuću, ostavlja kese na kuhinsko ostrvo i primećuje neobičajnu tišinu. Doziva porodicu, ali niko ne odgovara. Otvara vrata prema podrumu i doziva decu, ali tada ne silazi. 18:09 poziva Lindsay na telefon, ona se ne javlja, odlazi na sprat i proverava kupatilo i dečije sobe. Vrata prašne sobe su zaključana, otključava ih rezervnim ključem i vidi krv i otvoren prozor. Izlazi u dvorište, pronalaze Lindsay na zemlji ispod prozora. Prema njegovom svedočenju pitaju je šta se dogodilo, ona mu rekla da je pokušala da si presudi. Kada je pitao gde su deca, odgovorila je u podrumu. U 18:11 upućuje poziv policiji i pronalazi decu. Sada šta je kontroverzno? Obe strane prihvate da je Lindsay ubila decu, sporno je njeno psihičko stanje. Tužilaštvo smatra da je ona namerno poslala decu po hranu i lek, proverila trajanje puta, napala decu jedno za drugim, zaključala sobu i pokušala da podigne ruku na sebe. Sve to pokazuje planiranje i svest da radi nešto pogrešno. Dok odbrana smatra da je ona patila od bipolarnog poremećaja i postporođene psihoze, a neusklađeno lečenje i brojne promjene lekova dodatno su pogoršali stanje. Lindsay tvrdi da je čula muški glas koji je naredio da ubije decu i sebe. Lekari se ne slažu. Stručnjaci odbrane kažu da je bila psihotična i pravno neuračunljiva, a stručnjaci tužilaštva prihvataju da je bila ozbiljno psihički bolesna, ali tvrde da nije izgubila sposobnost razlikovanja dobra i zla. Kakva god presuda na kraju bude, dame i gospodo, jedno je sigurno. Ona nije zaslužila da bude heroina žena, niti su žene zaslužile da ovi trendovi i ovi pokreti bukvalno reprezentuju žene. Na mnogo pametniji način se može podići svest o mentalnim, kako bih rekao, preprekama svih majki. Zar ne? Hvala svima što dali vreme za video, nadam se da uživate mom raznovrsnom radu. Ukoliko u tom slučaju like ili subscribe bi bili od pomoći i uključite to famozno zvonce kako ne biste propustili nijedan naredni video. I da, lajkujte video ukoliko želite celu pesmu. Ovo sad kažem ono moje famozno, do sljedećeg viđenja, pozdrav!